السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد على قناتنا أستاذي ند، قناة تربوية وتعليمية بامتياز. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف تتعلمون كيف تتحدثون اللغة الفرنسية بكل سهولة. واليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية تصريف الأفعال أكثر تداولا في اللغة الفرنسية. طبعا سأعطيكم مجموعة من الأمثلة عن الأفعال الأكثر تداولا، يعني الأكثر استعمالا. أيضا سأريكم مجموعة من الأمثلة للتحدث بهذه الأفعال، أي سأساعدكم على توظيفها في جمل وعبارات. وطبعا هذا كله مع الشرح الوفير وبالصوت والصورة. فقط ادعمونا بالاشتراك، ولا تنسوا أن تتقاسموا الفيديو مع أصدقائكم. إذن لنبدأ على بركة الله. On commence par le verbe être. Être بمعنى يكون. Je suis un enfant. أنا أكون طفلا. Je suis un enfant. Tu es un enfant. أنت تكون طفلا. Il est là. Elle est là. هو يكون هنا. Nous sommes présents. نحن نكون حاضرين. Vous êtes des enfants. أنتم تكونون أطفالا. Ils sont doux. هم يكونوا أطفالا. Avoir بمعنى يملك. J'ai un stylo. لدي قلم. Tu as un livre. لديك كتاب. Elle a un devoir. لديه واجب أو لديها واجب. Nous avons. لدينا. Vous avez. لديكم. Ils ont. Elles ont. لديهم أو لديهن. إذا الآن مع التطبيق أريدكم أن تكونوا جملا تحتوي على فعل avoir. J'ai deux stylos. لدي أو عندي قلمان. J'ai deux stylos. لدي أو عندي قلمان. Je suis très heureuse. أنا جد سعيدة. هنا استعملنا الفعل être. On a utilisé le verbe être. Je suis très heureuse. أنا جد سعيدة. إذا نبدأ مع فعل جديد هو le verbe aller بمعنى يذهب. aller. Je vais. أنا أذهب. Tu vas. أنت تذهب. Il va. هو يذهب. Elle va. هي تذهب. نحن نذهب. On va. Nous allons. أيضا نحن نذهب. Vous allez. أنتم تذهبون. هم يذهبوا. Ils vont. Elles vont. هن يذهبن. إذا الآن مع التطبيق يمكنكم أيضا أن تكونوا جملا تحتوي على هذا الفعل. Je vais à l'école. أذهب إلى المدرسة. Tu vas à l'école. أنت تذهب إلى المدرسة. Nous allons à l'école. نحن نذهب إلى المدرسة. أعيد. Je vais à l'école. Tu vas à l'école. Nous allons à l'école. Un autre verbe très utilisé
aussi c'est le verbe chanter. الفعل غنى يغني. Je chante أنا أغني. Tu chantes أنت تغني. Il chante elle chante. هو أو هي تغني. Nous chantons نحن نغني. Vous chantez أنتم تغنون. Ils chantent هم يغنون. Elle chante هن يغنين. فعل آخر يستعمل بكثرة c'est le verbe faire. On dit je fais أنا أفعل. Tu fais أنت تفعل. Il fait هو أو هي تفعل. Nous faisons نحن نفعل. Il fait هو يفعل. Vous faites أنتم تفعلون. Ils font هم يفعلون. إذن مع تطبيق Je fais mes devoirs أفعل أو أنجز واجباتي. Nous faisons nos devoirs نحن ننجز أو نفعل واجباتنا. Ils elles font leurs devoirs هم ينجزون أو يفعلون واجباتهم. طبعا هنا الفعل faire لديه مجموعة من المعاني. طبعا يمكن أن نركبه في مجموعة من العبارات والجمل المستعملة بكثرة. فعل آخر هو أكل manger يأكل manger. طبعا هذا الفعل نستعمله في حياتنا اليومية بكثرة. Je mange أنا آكل. Tu manges أنت تأكل. Il mange هو أو هي تأكل. Nous mangeons نحن نأكل. Vous mangez أنتم تأكلون. Ils mangent هم يأكلون. إذن الآن مع تطبيق Je mange une pomme أنا آكل التفاحة. Nous mangeons des pommes نحن نأكل التفاحة. Ils mangent des pommes. Elles mangent des pommes. هم يأكلون التفاح. إذن أعيد Je mange une pomme أنا آكل التفاح. Nous mangeons des pommes نحن نأكل التفاح. Ils mangent des pommes هم يأكلون التفاح. Elles mangent des pommes هن يأكلن التفاح. Un autre verbe prendre أخذ يأخذ. Je prends أنا آخذ. Tu prends أنت تأخذ. Il prend elle prend on prend. هو يأخذ هي تأخذ. Nous prenons نحن نأخذ. Vous prenez أنتم تأخذون. Ils prennent هم يأخذون. Elles prennent هن يأخذن. إذا مع تطبيق عملي Je prends mon cartable أنا آخذ محفظتي. Nous prenons des notes نحن نأخذ ملاحظات. Ils prennent des livres هم يأخذون الكتب. Elles prennent des livres هن يأخذن الكتب. إذا رددوا معي Je prends mon cartable أنا آخذ محفظتي.
Nous prenons des notes. نحن نأخذ ملاحظات. elles prennent des livres. هم يأخذون الكتب. Un autre verbe très utilisé, c'est le verbe parler. الفعل يتكلم أو تكلم، هو فعل متداول بكثرة. Alors on dit je parle. أنا أتكلم. Tu parles. أنت تتكلم أو أنت تتكلمين. Il parle. هو يتكلم. Elle parle. هي تتكلم. On parle. Alors هنايا بالنسبة ل on c'est un pronom impersonnel، يعني تكون عندنا الفاعل غير معروف، يكون الفاعل غير معروف مجهول بالنسبة لنا. نقول on parle. Nous parlons. نحن نتكلم. Vous parlez. أنتم تتكلمون. Il parle. هم يتكلمون. Elle parle. هن تتكلمن أو يتكلمن. طبعا يمكنكم أن توقفوا الفيديو وتعيدوا السماع مرة أخرى. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. مع التطبيق أيضا بإمكانكم أنتم أيضا أن تكونوا جملا تحتوي على هذا الفعل. Vous aussi vous pouvez produire des phrases qui contiennent ce verbe. Le verbe parler. Je parle avec mon frère. أنا أتكلم مع أخي. Je parle avec mon frère. أنا أتكلم مع أخي. Une autre phrase. جملة أخرى. Nous parlons à haute voix. نحن نتكلم بصوت عالٍ. Nous parlons à haute voix. نحن نتكلم بصوت عالٍ. Une autre phrase. جملة أخرى. Vous parlez à voix basse. أنتم تتكلمون بصوت منخفض. Vous parlez à voix basse. أنتم تتكلمون بصوت منخفض. Un autre verbe très utilisé, le verbe pouvoir. فعل آخر يستعمل بكثرة وهو الفعل يقدر أو يستطيع. Alors on dit, alors pour le verbe pouvoir c'est un verbe du troisième groupe, un verbe ينتمي إلى النوع الثالث أو المجموعة الثالثة بالنسبة لأفعال فرنسية. Alors on dit, alors toujours كملاحظة ces verbes sont toujours conjugués au présent. صرفناهم فقط في الزمن الحاضر. في الفيديوهات القادمة بحول الله سيتم تصريفها في أزمنة أخرى. Dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, on va les conjuguer au, par exemple, au futur, passé, et ainsi de suite. Alors, نقول je peux. أنا أستطيع أو أقدر. Tu peux. أنت تستطيع. Il peut. Elle peut. On peut. هو يستطيع. هي تستطيع أو تقدر. Nous pouvons. نحن نستطيع أو
نحن نقدر. Vous pouvez. أنتم تستطيعون. تقدرون. Ils peuvent. Elles peuvent. هم يستطيعون. هن يستطيعن. إذا نذهب إلى التطبيق. Je peux prendre ton téléphone. Je peux prendre ton téléphone. هل يمكنني أن آخذ هاتفك؟ Oui, tu peux le prendre. نعم يمكنك أخذه أو أخذه. Je peux prendre ton téléphone. هل يمكنني أن آخذ هاتفك؟ Oui, tu peux le prendre. Alors هنا le باللون الأبيض تعود على الهاتف. téléphone. remplace. C'est un pronom qui remplace le mot téléphone. حتى لا نكرر هذه الكلمة مرة أخرى. Alors on dit oui, tu peux le prendre. نعم يمكنك أخذه. Une autre phrase. Nous ne pouvons pas aller au marché car la pluie tombe. Nous ne pouvons pas aller au marché car la pluie tombe. نحن لا نستطيع أو لا نقدر على الذهاب إلى السوق لأن المطر يسقط. Nous ne pouvons pas aller au marché car la pluie المطر la pluie tombe يسقط أو يتهاطل. لا نستطيع الذهاب إلى السوق لأن المطر يتهاطل. Un autre verbe qu'on utilise beaucoup, c'est le verbe regarder. يشاهد. Regarder. يشاهد. Je regarde. أنا أشاهد. Tu regardes. أنت تشاهد. Il regarde. Elle regarde. هو يشاهد. هي تشاهد. Nous regardons. نحن نشاهد. Vous regardez. أنتم تشاهدون. Il regarde. Elle regarde. هم يشاهدون. هن تشاهدن. نذهب إلى التطبيق. Je regarde la télévision. أنا أشاهد التلفاز. Je regarde la télévision. أنا أشاهد التلفاز. Qu'est-ce que tu regardes? ماذا تشاهد؟ Qu'est-ce que tu regardes? ماذا تشاهد؟ Qu'est-ce que vous regardez? ماذا تشاهدون؟ Qu'est-ce que vous regardez? ماذا تشاهدون؟ Le verbe se laver. غسل يغسل. كما تلاحظون هذا الفعل يأتي دائما مرفقا ب se. Se. Alors مع laver. Se laver. هذا كنسميوه في الفرنسية un verbe pronominal. Alors pour la conjugaison ديالو ديك se كتبدل لينا تتغير حسب الضمائر حسب لي برونو. مع جو تصبح me. مع tu تصبح te. مع il elle تصبح se. مع nous تصبح nous. مع vous تتكرر أيضا vous. مع il avec s elle avec s تصبح se. إذا نقول se laver غسل يغسل. Je me lave. أنا أغسل. Tu te laves. أنت تغسل. Il se lave. هو يغسل. Elle se lave. هي تغسل. Nous nous lavons. نحن نغسل. Vous vous lavez.
أنتم تغسلون. ils se lavent. هم يغسلون. elles se lavent. هن يغسلن. إذا رددوا معي أعزائي هذا المثال. Je me lave le visage. Je me lave le visage. أنا أغسل وجهي. Nous nous lavons les mains. Nous nous lavons les mains. نحن نغسل الأيدي. Nous nous lavons les mains. في آخر هذا الفيديو أقترح عليكم أعزائي مجموعة من العبارات المتداولة. طبعا الأمر سوف أكرره في جميع فيديوهاتي القادمة بحول الله، يعني جميع العبارات والجمل التي تتكرر أو التي نكررها باستمرار. Comment ça va؟ كيف حالكم؟ Comment ça va؟ رددوا معي. Comment ça va؟ كيف حالكم؟ Comment allez-vous؟ كيف حالكم؟ Ça va؟ Ça va؟ ما الجديد؟ Ça va؟ فأنني أسأل أقول ما الجديد؟ Ça va bien. Merci. Ça va. Merci. أنا بخير شكرا لك. Salut. مرحبا. Salut. مرحبا. Bonjour. صباح الخير. Bonjour. صباح الخير. Bon après-midi. Bon après-midi. مساء الخير. Bonsoir. مساء الخير. طبعا يمكن العبارتين صحيحتين. Et toi وأنت. Et toi وأنت. Et vous وأنتم. Bien بخير. Bien بخير. إذن هكذا أعزائي نكون قد أتممنا هذا الفيديو بحول الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك لتتوصل دائما بجديد فيديوهاتنا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع فيديو آخر بحول الله. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur abonner pour recevoir les vidéos prochaines, Inch'Allah. Et à bientôt.